Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni nak share pasal macam mana kita nak masukkan produk dalam kita punya Easy Store. So, first kali kita login dalam kita punya dashboard. Senang je, lepas tu kita pergi dekat produk. Lepas tu kita tekan sini, add product. Lepas tu, setelah kita bagikan nama lah, apa produk kita. Nama produk. Lepas tu description dekat sini lah, apa size apa, material apa semua, pastikan lengkap jugalah. Macam mana kita buat copywriting dekat Facebook, macam tu juga kita punya info maklumat yang lengkap dalam setiap produk tu. Jangan kita letak macam very simple sangat pun tak boleh, kena letak yang lengkap lah. Lepas tu kat sini kita boleh letak image, 2-3 image kat sini kita boleh letak. Kita pun boleh letak juga address, ada URL. Contohnya kita ada gambar daripada kita punya hosting kat tempat lain ke apa ke, kita boleh letak link dia kat sini. Ataupun nak senang, kita just tekan sini lah, add image. So dia akan upload lah. So bila upload tu boleh pilih gambar. Nanti lepas tu dia akan tanya lagi beberapa, nak tambah lagi tak gambar yang lain-lain lah. So kalau tengah produk kan ada gambar apa, tepi, dari depan, dari belakang, dari atas. So boleh masukkan 3 ke 4 gambar dalam ni. Variance ni nanti saya akan share dalam video yang lain. Pricing ni masukkan harga lah, katalah 100 ke. Price ni kalau terus nak buat calculation loss and profit dalam ni pun boleh. So katalah barang kita harga RM100, so kita letak cost RM50 pun boleh. Compare at price ni saya tak guna, biarkan. SKU, kalau apa ni, kita nak letakkan, kita nak track kita punya inventory, berapa banyak yang dah terjual, better kita masukkan dalam ni lah. Contohnya kita ada 200 helai. So kita letak sini 200 helai. Kita pilih ni lah, Easy Store, track inventory of this product. Quantity dia dekat sini. So barcode SPN ni kalau ada letakkan barcode. SKU ni rasanya dia punya unit kan, SKU ni. Saya pun kadang tak pasti sangat. SKU is stand for kita pun ada macam dia punya code lah. What is SKU number? Inilah SKU number. So kalau kita punya business ni memang banyak produk, beribu-ribu produk, so kita banyak kod lah. So kalau memang produk anda ada SKU, so letak kat sini lah. Kalau ada barcode, letak kat sini. So yang lain ambil ini untuk track inventory, letakkan helai. So nanti bila dah sold out, dia akan terus keluar, dia akan terus unpublish dekat kita punya website lah. So customer tak boleh beli. Ataupun kita boleh letak status sold out pun boleh juga. Okay, shipping ni kalau kita nak gunakan shipping method kilo lah. Kalau kita banyak produk, so kita tak buat flat rate, so kita letakkan berat dia berapa. Katalah 500 gram contohlah. So length, width, height ni adalah untuk kotak. Kalau kita ada kotak, kita akan guna volumetric punya calculation. So kalau kita rasa kalau free shipping, ketik kat sini lah. Kalau tak, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak set up shipping system dalam Easy Store. Macam mana kita boleh linkkan dengan post laju punya calculation berat. Okay, so yang bawah ni kita biarkan je. Dan kat sini kita boleh pilih
collection. Kejap lagi saya tunjukkan macam mana kita nak create collection. Collection ni macam kategori lah. So pilihlah kategori kat sini. So tekan confirm ke. So dia akan masukkan dalam kategori terlekong dan feature on homepage. Kalau kita nak benda tu keluar di halaman muka depan sekali website kita, so kita letak feature on homepage lah. So kalau tak, kita just ambil, kita pangkar ni, kita ambil yang collection saja. So kalau publish ni maksudnya dah publish. Schedule ni kalau kita nak schedule lah, maksudnya kalau kita nak benda ni publish minggu depan, tapi kita buat siap-siap minggu ni. Biasanya benda ni kalau kita buat macam launching lah, kita cakap okay, lagi 2 hari kita akan launching produk tudung terbaru daripada kita lah. So kita set dalam website, hari Selasa ni 8 pagi baru dia akan publish. So kita boleh tekan publish, kita boleh pilih tarikh dan juga kita boleh pilih masa lah. Ataupun kita nak unpublish. Unpublish ni biasanya kalau macam kita rasa stok dah nak habis ataupun kemudian kita tak ada stok lagi. Unpublish ni maksudnya kita simpan dulu dekat dashboard tapi kita tak keluarkan dekat website kita. Itu saja. Lepas dah siap kita tekan save. Itu saja.